हेलो हाय नमस्कार मु मनी मु डुगु आपण मन को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मनी डुगु क्यूट लाइफ को टुटुडु टुडु टुडु शीघ्र उठी जाइए काम अच्छी कामटे अच्छी पदा को जीवार अच्छी तो उठी जाइछु तो चलंतु जीवा कोन कोड होउची देखिया आज झाड़ा होछ ना कोन कर ना तो झाड़ा ये सकाळ लाटिन में बसतिले तो एया जी वीडियो फास्ट देखियो आ लाटिन ने देखियो हम हां लाटिन ने काय देखिए तो चलंतु आपण माने आम वीडियो को एमती कंटिन्यू देखंतु फास्ट लास्ट जाय देखिबे कोन को होउची हम ठीक से जगह रो आसी कि हम घर वीडियो देखिबु ठीक है हम बाहर को हां तो आसी सारे ता देखिबु टे टिकलटा लगे दिए देखो ए जो छोटो छोटो मेला रे पड़े टिकल देखो ए जो हो पड़ी गला एटा देखो ना अरे एटा ए एमते सब पड़ेनी मो किछ भंगा हैनी बेड केंदी हेची आउ आसिले यहा करिवे हो ना तो चलो स्टार्ट करिए आज रे वीडियो आ खाइबनी ओ बिंदु जीरो डॉक्टर देखा देह खराब थी बोली इंजेक्शन फिंजेक्शन नेलाठू पूरा बिंधा बिंधु होची ना देह आसी जाओ खाइबा देखियो खाइया पे मगीचू आ ना हां तुम को मगीचू मोर पूरी सिंगड़ा मोबाइल खाली पूरी पा खाओ भल लागियो तरकारी पूरी तरकारी खाई जाउची तार मोर ए सिंगड़ा एटा हैनो ना ओका भल लागने भल लागने लुण टे पड़ो यार मोर सिंगड़ा हो चलते खाइबा चलते नु ना खाइब देखियो टिके खाओ खाओ खंडे मत तापर दबो गरम लागछ ना देखिए जी भल नहीं हो चलो खाइबा चलो गोटे गोटे हाँ हाँ सिंगड़ा भल लगे तो आउ खाईदेलु न आउ खाइलु न स्कूल ऊपर नबु आ मामा खाइबनी बोधे किछि चॉप बा नाही हमर ना चॉप आसेनी आसेनी देखुनु जरे चॉप नाही से कौन खाइबो तू केमी जाननु भाई बेसी लुण खाइले खा खा जिबा जल्दी जिबा सेंट गुड़ा ढाली ही पड़ुछि एया करूछि मां आजुछि बुली बुली के आउ हो खा खा जल्दी खा हमर टिफिन बसछि तार आ घुगुंडा खाओ तुम देखियो कौन लगे माने मसला मसली बेसी ना पूरा धड़ा घुगुनी खाइब तुमको पूरा पानी घुगुनी बढ़िया लगे घुगुंडा घुगुंडा तुम खाओ दिल खुश हो से घुगुन मसला नुहे कि तुम कहली पा तार टिफिन पशिला से तार जीव जल्दी खा ही देखे 9:10 होला जल्दी कौन कर चलो ऑफिस काम ता देह भल लागुनी आज भल हो तो आउ टिके रेस्ट नियो मु जाय कुनिमा एकुटिया अछनी घरे आउ के नांती पुनी बिरयानी हबो भेज बिरयानी मु कर देबी ओ जाय ते मारो सल्ले आसीबो देखा देखी जदी करिवो वीडियो आसीबे आउ टिके पर दिलाबादी थर फोन कलानी करनी कर दउछु दिए से जाइछन कटक देह देखै करथिले कोन भाई मु करनी चार्ज बसैथिल तो कर दउछु हौ हौ मु जाउ चलो आर हेई गलानी पूर्णिमा हमर काटु जंती ये तार बसची कोन पोटल कोबी बीन झुडंग गाजर आलू एतिकी आज बिरयानी हबो सोयाबीन पड़ियो बा मु कहले भजा आलू थाओ भजा आलू मु कहले काई पकेबा त भल लागियोनी एटा रखी दे भजा भाज दे फ्रिज डीप फ्रीजर रे मार देले कला पड़िबो ने रात्रि कोन करिया जो ये बा तड़का करिया हां
ତଡ଼କା ଖାଇବେନି କେହି, ଆମ ଘରେ କିଏ ଖାଆନ୍ତିନି। ହଉ ଚାଲ ତଡ଼କା କର, ମା ଆସିବେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମ କଟା ଚାଲିଛି ସଜ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଚାଳ ଚାଲିଛି, ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ଟେ କରାହବ ଯେ ଏଇଟା ପୋଟଳ ଛଣା ହଉଛି ନା, ପୋଟଳ ଛଣା ହଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, କେବଳ କୋବିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଛଣା ହବ, ଆଳୁ ଛଣା ହବ। କୁନିମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଚାଲୁନି ଯିବା। କୁନିମା କ'ଣ ଭେଦାଭେଦି କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କେଜାଣି। କୁନିମା ଆଉ ଦିଟା ପିଆଜ କଟା ହବ ବୋଧେ, ଆମର ହେଲେ ଭେଦା ହବ। ଏଇ ଚାଉଳଟା ଭେଦେଇବେ ନା, ଇଏ ବି ପକେଇ ଦେଲେଣି ସୋୟାବିନ୍। ଆଉ ପରିବା ଯେତିକି ଦରକାର ନା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସୋୟାବିନ୍ ଟେ ପକେଇଲେ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଭେଦା ହେଇଗଲା ଆମ ଚାଉଳ, ତା କେଜିଟେ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଏତେ ଜଣ ହେଲେଣି ନା ଖାଇ ହେଇଯିବ। ସାନା ପା ଡେରେ ଆସିବେ ନା, ରିଙ୍କିକି ଦେଖା କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ। ଓହୋ, ତ ଦେଖୁଛ ନା, ଆମର ତ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କେବଳ, ଖାଲି କଚୁମ୍ବର ହବ ଆଉ, ଖାଲି ଭେଦେଇ ଦେବ। ହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାତରେ ପକେଇକି କରିବେ। ଡୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇଆ। ମୋଟି ଦେହ ଭଲ ହଉନି, କୁନିମା ତାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କରିବେ ବିରିୟାନୀ, ସବୁ କ'ଣ ପକେଇକି ଦମ୍ ମାରିକି ଭଲସେ କରିବେ। ମା କହିଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଆଜି ଭଲସେ କରିବ, ମା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କରୁନ ଲୋ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ସେଜୱାନ ଚଟଣି ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ସେଜୱାନ ଚଟଣି ତ ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ନାଇଁ, ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିବନି ବା, ନା ସେଇଟା ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ରେ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ବା ବିରିୟାନୀ। ଏଇଟାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟଟା ନାହିଁ, କ'ଣ କହିଲେ? ପୁଦିନା ପତ୍ର ମେନ୍। ସବୁ ଛଣା ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ପିଆଜ ଛଣା ହଉଛି। ପିଆଜ ଛାଣିକି ରଖିଦେବ, ଏଇ ତ ସୋୟାବିନ୍ ଛଣା ହେଲାଣି, ତାପରେ ଭାତ ଗୋଳେଇବ। ସୋୟାବିନ୍ ଅଛି, ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଘରେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ସାଧା ହବ ସେଠି। ହଁ, ଆଇଁଷ ହବ ସେ ବାହାରେ ପିଆଜ ରସୁଣ, ଏଠି ସାଧା ସେ ଘରେ। ତିନିଟା ରୋଷେଇ ଘର ଆମର, ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉଠି ପାଇବା ସେଇଠି ରାସ୍ତାରେ ରୋଷେଇ ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ଘର ଭିତରେ ଏରିଆରେ ଅଗଣାରେ ରୋଷେଇ। ଆମର ଆଜି ବିରି ଫିରି ବଟା ହବ, କାଲି କ'ଣ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ବାଟକୁ ନା, କାଲି କ'ଣ ମୁଁ କରିବେ କି କହିଛି ଫଟେଇଟା କରିବି। ଆଜି ହେଲେ ମାନ୍ଦାଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଖାଲି ପିଠା କଲା ବେଳକୁ ବସିବନି। ହଁ, ବସିବି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କାଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ରାତିକି ତ ଚାଲ ଦେଖିବା, ସାନମା ବି ଆଜି ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମଝିଆ ଶାଶୁ, ସେ ଆଜି ସାରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 6ଟା ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରାଉନ୍ ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛାଣି ସାରନ୍ତୁ ଆଉ ନା। ଆମର ଖାଲି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଡୁଗୁ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ, ନହେଲେ କିଛି ଦେଖାଉନି ଘରେ। ହଁ, ଆସିବ। ତମେ ଖାଇବ ନା ଆଜି? କାଇଁ ଖାଇବିନି, ହେଇ ରାଗ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲି ବା, ଲମ୍ବାଟା ମୋଟାଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ପକା, ଏତିକି ପକେଇବ, ଏତିକି ଚାଉଳ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଲି ଉପରେ ପକେଇଦବା, ଇଏ ଟିକେ ଦିଅ, ସବୁ ଚିକେନ ମସଲା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ।
ये ना मसला धनिया जीरा बिरयानी मसला आनछन पुनिया बा मु गोटे आनथली कोडी रखिछन अपन खाली गोले देना ता पड़िबन दही पड़िबो खणिया उंड आ डुगु गोटे काम करछि ए दही वाला मु खाइबी को भाई ना मु ए जो भजा कुनिया रखिछंदी आलू सेटा भाजी दे पखाळ खाइबी ओटा चाखी ना दही न पइले भल लागबनी कुनिया से पकांदो दही मु टिके गोटे चामच चाखी देबी नले दियो टिके दियो दही न देले भल लागबनी दियो कुनिया दियो धनिया त बिरयानी ता ही दही रहबो ना एटा बिरयानी ता आपण खाउतले सेटा फ्राइड राइस मा एटा बिरयानी बिरयानी ता न पकले जम्मा भल लागबनी दही आपण जानि परबिन दही पड़छि बोली मोटे हे जो कुनिया जो काटी ना जो भजा कुनिया भल लागबनी बिल्कुल नहीं सत्तरे भल लागबनी ना एटा बिरयानी ता आसीबनी जम्मा भल लागबनी एटा बाज्य लागिबो कारण आपण जेटा कुतले एटा अलगा गोळा गोळी चल कौन पकेलो को सब तो पकेले देखै जो फिर सॉस ते पड़ला सॉस पे पड़ियो केउडा गोला को मिठा तो ए थ्री पकेबो ने भात रे पकेबो भात सेठी पड़ियो टिके हां तापर लास्ट भात रे पड़ियो हम सब गोळा गोळी हे गला भेज पे भेज बिरयानी हां एटा बा केउडा गोला हां मिठा तर सेटा मिठा तो सेटा दियो नहीं मिठा तर मतिला बंद करे बेटा खुला हो केतरे कोन बंद काई करी बंद बंद कर नहीं थियो केतले खुला हो हां अन्य से कोन लेट समस्त देखिबे ना से चुल्ले बसे देथियो बिरयानी रेसिपी देखियो मिठा अतर खुला हो जे देखो तो हां सेंति हुई आमे नै काटिबे कोन पे आमे हमरो खुल्लु छ आमे भी देखु छ ना नहीं फुटे दो फुटे दो कुनिया का नख भी अछि होनी हेई देखो दांते इले खाली नहीं हां एडो काढो खाली बइबो कोन एटा पडिबो आउ टिके टिके हेबे एबे गुलाब जामुन टा बेसी पड़ गला की चलिबो से गा भात रे कमे देबी भात रे पूरा कमे दबो भात रे पकेइबन वासना भला आसे से गोटा मसला दरकार नै तेजपत्ता जीरा टिके आसीबो पडिबो खाली आउ किछ नै बिरयानी मसला आउ नै आउ गोटे पैकेट सेटा ये रे ऊपर पकेबो अल्प गुनिया देबे अल्प दबो एस बस एटा बेसी जीवनी एटा हो जे मेन रखी देबे हां एटा हो जे मेन जिंस हे गला आधे दुचा पानी गरम है ना पानी रे टिके टिके खाली पके दियो हां सबुत्र टिके टिके अल्प अल्प सबुत्र अल्प अल्प पके से देखि से ठीक कोन देखो मु कोन देबे और खाऊ से भात तो पल्ला एतिके भात बसियला एठी एठी पानी पूरा फे देछि से हेला परे भल लागिवो भातटा टे खाली हो जाओ देखो हेला मु गोड़ दिटा देखे जम जोड़ी भगवान नै नबिना हैला अपन तो तेल तेल भारी होला ना चार बड़ दे धनिया पत्र एटा धनिया टिके लुण ऊपर आड लुण ना हे टिके चंचो भला द हे जबो चखितलो ना ठीक लुण चखितलो ना ठीक लुण हे जबो आ पकानी
पुदीनाटा मेनटा नहीं ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନ ନା ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ସରି ସରି ଯାଉଛି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ପକା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଣି କଂସା କି କ'ଣ ଥୋଇବ ଚାପାଟେ ହଁ ନାଇଁ ଓ ହବନି ହଁ ଶିଳୁପା ହବ ସେଟା ଥୋଇଦେବ ସରିଲା ଆମର ବାହାରୁ ଆଉ ନା ହଁ ଏପଟକୁ ଦେଖିଲ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଠି ନାହିଁ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ସେଲ୍ କେତେ ସମୟ ବସିବ କହୁଛି କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲା 1:27 ଦୁଇଟା ଆଉ ଦୁଇଟା 10 ଖାଇବେ କଚୁମ୍ବର ପାଇଁ ଚାଲିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେ ତାର ବସିଛି ଅଫିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଅଫିସ୍ କାମ ଏଠି କଚୁମ୍ବର ପାଇଁ ଦହି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଆଉ ଦହିଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଯାଉ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ବସିଛି ବିରିୟାନୀ ବସିଛି ମ ବାହାରିବ ହଁ ଧୂଆଁ ଟିକେ ଆସିନି ତଥା ହେଇଯାଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖା ବିରିୟାନୀ ତଳ ଉପରେ କରିଦିଅ ନାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ଅଛି ବା ଏତିକ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲିଲେ କହିଲି ପାଣି ବା ମାରିବାକୁ ନାଇଁ ଦେଖିଆ ଗୋଟେ କାମ କର ସେଟା ହୁଏ ଡୁକୁ ଏମିତି ଇଏ କରନି ସେଟା ହୁଏ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପବନରେ ସେ ଶୁଖିଯିବ ନା ଠିକ୍ ହେଇଛି ଡୁକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ହଁ ମତେ ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ତମେ କେମିତି କହୁଛ ହଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ମ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଇଏକୁ ଶୁଖିଯିବ ପାଣି କିଲେ ଚାଉଳକୁ ଠିକ୍ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦିଅ ମସଲା ଟିକେ ପାଇଲାନି ନା କ'ଣ ଧଳା ଧଳା ମାନେ ଦେଖାଉଛି ଓହୋ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେଇ ଲାଗି ଶୁଖିଯିବ ପାଣି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ବେଶୀ କରନ୍ତିନି ଇଏ ନାଲ ନିଜେ ଲାଲ ଟିକେ କରନ୍ତି ନହେଲେ ଏମିତି ଧଳା ଧଳା ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା ଆଉ ଭଲ ବାସିଲାନି ଭିତରୁ ଡୁବୁ ଅଛି ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆମ ବିରିୟାନୀ କ'ଣ ଟେ ବିଲାତି ସବୁ ମିଶେଇଥିବ ନା ବଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ ମୋ ଜାଗାରେ ବାଡ଼ି ଆଣେ ହଁ ସେ ଅଛି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେବି ଡାକ ମାର ସେମିତି ଖାଆନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ମାଆଙ୍କୁ ପକେଇ ଦଉ ଡୁଗୁ ଭଲ ହେଇଛି କୁନିଆ ଦାଗର ବାଡ଼ିଲେଣି ଭଲ ହେଇଯିବା କହୁଛି ଲଙ୍କା ଏରା କ'ଣ ବାପାଙ୍କର ଆମର ବିରିୟାନୀ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ବୁଲି ଭଲ ହେଇଛି ଲୋ ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇବା ଦେଖିବ ଭଲ ହେଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ କ'ଣ କେହି ଖାଇବିନି ନା କ'ଣ କହୁଛ ଭଗବାନ ସାନା ପା କେମିତି ଲାଗୁଛି
ଲୁଣ କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଏଇ ପନିର ପଖାଳ ମୋର ଏଇ ବିରିୟାନୀ ସେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ହାମ୍ପୁଡ଼ିବେ ଆଉ ହଁ ଖାଅ प्रार्थना टोटाली बोलना केतना बोलना ସେନ ସାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଠି ବସିଥିଲା ପୁଅ ଫକିଥିଲା କି ପେଟ ଫାଟି ଯାଇଛି ଦେଖିଲା हे हे देखो ना देखो देखो चढ़ी जीव पेट फट किसी मानी चढ़ी जीव ताको किछि कहना ते बापू आसले बुझिबो सब जीव जान तो मारू समस्त हेलो मा हे हे डुगु लागन तू जाओ हे काटिबी कहीं काटिले काटिले खंडे खंडे नेबे हां खंडे खंडे नेबे कहीं कथि नेले ना एकाथा नेले पानी हे खराब हे जाउ खंडे खंडे नेले अधिक दिन दियो ना हां तांके कहछि काटी माने केतेटा खंड पीस करिवो एटा देखो एटा हमर बासन होजा साबुन अपन काटु जन ना केते पीस करिवो एटा को हां हे करिबो ना ना छुरीटा बा गाढ़ पळेबो बोले हां बुझे पछो नंदी घोषारे तुझीबु ई चोपाउडा सन म कोन करबी ए जो तीन रकम गोटे बाल्टी रे खाली की पिठा करे खाली बिरी पिठा सिजा पिठा चकुली उडा करी रखले कोन बनी ना भल लागिबोनी सेला सुकी जीवो चेपा हे जीवो बागो लागि भल लागिबो सिजा पिठाटा चाकाळ दिन खाଇବା କଥା खाइ देबे टिके राती की पूरी हवा राती की तो किछि हबे सब दिन पूरी मटर तरकारी आ कोन जा खाया କଥା हम बाटरा से खाइ देते बाटा सुदा भात खाइबो ओहो चारटाळु राती 10टा भितरे खाइबो सुकिला देछि तापर राती रे लागिबो से राती 10टा रे लागिबो ओहो राती 10टा रु 9टा 57 रु आउ खाइबो नाही आ खाइबो खाइबा समर स्किन इरा माने नियेनी सही बोली पानी का तो सही हो से स्किन का हो खंड खंड करि पगेले एटा को करिवे पानी बुडे दे गुटे गुटे पीस लिक्विड बोतल ले पूरे पीस पूरे करी हां पानी दे दे देले सेटा भलो हबो माने ई गुटे गुटे पीस नै कि से जो ये बेटे पके दे हैं पके दे से रहला से दो फेणा हेला ता पूरा पानी पसे दे पूरा मुंड पर्यंत ना ना हां अदता पसे ना जति घोलिया दरकार ओहो चारटा जगह रे रखी बोतल सब जगह रे दिन खंड पके दे पानी एते पूरे दे से भेदी जाइबो अब भेदा पांडा को एटा देखो सेही पानी एटा जोटा हमें करछे हां हां एटी बोतल से सेटा हला लिक्विड पानी भलो से बिंग होबा हमर हां 10 टंका रे 10 टंका रे केते मासे दीना दाम से दीना मासे जेमिते गोटे बोतल 50 टका मासे ता टिफिन हे आनो टिफिन दोई नै घरे देला ओइटा टिफिन हमटू शिखो खर्च केले बंचंती ना मी शिखाई देले से गडा दा तो गोटे पसे दोना पीस टे हां पूरे दे दे एटा नेबे गोटे एंती जगह आनिबे प्रिल जगह ता धारे गोटे पीस हेले पसिबो देखन हां पीस पसे देले पानी दे दे दीटा पुरे दोसो एमिति रे 20 टका रे आपनकर मासे पळेबो से बिरियानी ले घाट दे ना ना ए सब कष्ट के हां हमर हे गेला आउटे पानी पसेलेनी
ହଁ ଟିକେ ଭେଦି ଯାଉ ଫେର କଲା ବେଳେ ତ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଟିକେ ପାଣି ପଶିବ। ଗୋଲାପଜାମୁ ଗୋଟେ କିଏ ଥୋଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟମାଟୋ। ପୁଣି ପଳେଇଲା ଆମର ବିରି। ଯେ ବାସୁଦେବ ନାରାୟଣ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକତି ଅବିଘ୍ନେ ରହିବ ମମତି ବୈଷ୍ଣବ ସଂସାର ବିହାରେ ଚୈତ୍ର ମାସେ ଯେ ବିହାର କହିବା ତହିଁର ବିଚାର ଧାତା ନାମେ ଆଦିତ୍ୟ ସୁର କୃତସ୍ଥଳୀ ନାମେ ଅସ୍ପର ସେ ହେଠି ନାମେଣ ସେ ରାକ୍ଷାସ ବାସୁକୀ ନାଗ ନାମ ଶେଷ ରଥକୃତ ନାମରେ ଭାଗବତ ଆଜି ସରିଗଲା ତ କହିଲେ ମୋର ଫଟୋଟେ ଉଠା ଭାଗବତ ସରୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଫଟୋଟେ ଉଠଉଛି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ବି କରିଦଉଛି। ହଁ ବାପା ବାପା କୋଉଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ କରିଥିଲି ପଢୁଥିଲେ ମୁଁ କରିଛି ଏବେ। ହଁ ଆଜି ସରିବ ନା ସରିବ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେବି ପୁଣି କାଲିଠୁ ସରିଗଲେ କାଲିଠୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜି 10ଟାରୁ 4ଟା କହୁନଥିଲେ ଆଉ 500 ପେଜ ଅଛି କିଏ ପଢିକି ସାରିବ ଆଜି ପଢି ପକେଇବେ ସବୁ। ପୁଣି ଆମର ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲା ଏଠି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ସବୁଦିନ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ସବୁଦିନ ଆମର ଭଜା ଭଜା ହବ ଡାଲି ଡାଲମା ଆଳୁ ମାନେ ଡାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ କଣ ଜାଣିଛ ଡାଲି ଆଳୁ ଝୋଳ ମିଠା ପକେଇ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଆଜି କରିବ ଆଉ ସେଇଟା ମତେ କହିଲନି ଆଉ ଭଜା କରିନଥାନ୍ତେ। ହଁ 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 ମତେ ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗେ ନା ଆଉ ବଡ ବଡ ଆଳୁ ହଉ ହଉ ତମେ ଧର କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖା ମତେ ଦେଖା ହଉନି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ এইটা ভাই হলদি বসন্ত এইটাই হলদি বসন্ত এই দেখিল এইটাকু ଆମ ଦିଲୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ପେଚା ହେଲା। ହଁ ଏଇ ତୁ ଯାଉଛୁ କାମୁଡ଼ିଲା ହେଇଛି ହଁ ଟେକା ମାରିବୁ ତତେ ଶୁକୁଟା ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ଏଇଖିନା ବାଡେଇବି କେହି ପିଠେ ପଡିବେନି। ଆମର ଚାଲିଛି ହଳଦୀ ବସ କରୁଛୁ ବା ହେଇ କରିସାରିଲୁଣୁ ବା ଏଟା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କଣ ତମେ କହିବ ମୁଁ ଜୁମ କରିଛି। ହଁ ଏଟା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହଁ ଦିଲା ପେଚା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ କମେଣ୍ଟ ତା କହିବେ ଆଉ କଣ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପେଚା। ହଁ ତମେ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ ଛାଡ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ବି ହଲୁନି। ହଁ ତାକୁ ଧରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ଇଏ ଖାଲି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରୁନି ଖୋଜି କେସ୍ ସମାଧାନ ହବନି। ଆମର ଗୋଟେ ଜୋରଦାରିଆ ଚାଲିଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନା ପେଚା ପେଚା ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖା ହବ। କଣ ଛେନା ଧରି ବସିଲଣି ଆଉ ଛେନା ଗୁଡ ଭଜା ଡାଲମା ସେଠି ବି ସେଠି ଖାଲି ବିରିୟାନୀଟା ହେଇ ଆସିଲା। ବିରିୟାନୀ କଣ ଗରମ କରୁଥିଲ କି ଆଉ ପୁଅକୁ ଦଉଥିଲ ତମର? 3 ଜଣକୁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଯା ଶୋଇବ ଯା ମୁଁ କାମ କରିଦେ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ମତେ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ କଥା ହେଇପାରିବି ନିଦ ମାନେ କାମ କରି ଖାଲି ନିଦ ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ଦେବି ମତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ
तो चलो तो आज वीडियो ये एंड करवा देखा नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।